कोलाचे पळय ते प्रायव्हेटायझेशनच्या अंडर पळय ते बर्थ दिल्या पळय तो कोल शिफ्ट करपा खातीर डबल ट्रॅकिंग आहा. इंडस्ट्री कांयच खबर ना. इंडस्ट्री कोल एमपीटी डज नॉट फंक्शन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट. इट फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स ओन रिक्वायरमेंट विच दे हॅव क्रिएटेड देमसेल्फ. आवाज वळखीचो आणि मनीसूय वळखीचो. माजी मुखेलमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो एक मोठो लिडर. आमी तांकां मानताले, जाका भाई म्हणटाले. मनोहर भाई पर्रीकर, एक्स सीएम ऑफ भारतीय जनता पार्टी गोंयचे एक्स सीएम. हांची उतरां आज म्हाका तुमकां दाखनशी दिसली, आयकनशी दिसली. कारण ही भारतीय फटींग पार्टी, भारतीय जनता फटींग पार्टी जी आसा ती आज ते शब्द विसरल्या. आज भारतीय जनता पार्टीचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टीचे लिडर हे शब्द विसरल्या. आणि तुम्ही आज आमकां अशें पळयता म्हणले ही परिस्थिती आज वास्कोकारांची आसा. हो दाजीबा म्हणून आसा पळय, दाजीबा काल ताणें कितें सांगलें, स्टेटमेंट केलो. दाजीबाक एका दाजीबा म्हणून ते सॉंग आसा पळय, आनी हे एका दाजीबा हे सीएम तेन्नाचे सीएम तांचे आयकूंक जाय. दाजी साळकरान जेन्ना तो सांगता ना कॉस्टा खातीर केल्ले म्हणून. अरे बाबा दाजीबा, हे ताणें जे सांगिल्ले तातूंत ताणें क्लियर कट सांगिल्ले की हे सगळे फ्रॉड. ही डबल ट्रॅकिंग इज फ्रॉड. डबल ट्रॅकिंग जी रेल्वेची जाता ती गोंयांक गरजेची ना. तातूंत भितर इंडस्ट्रीक कांय फायदो जायना. कांय प्रायवेटायज इंडस्ट्रीज आसा कोल जे बर्थ हँडल करता तांचे खातीर ते डबल ट्रॅकिंग चल्लां. साउथ वेस्टर्न रेल्वे जे ट्रॅकिंग करता, डबल ट्रॅकिंग करता, ते फक्त कांय कंपनीच्या फायद्या खातीर करता. आज त्या कंपनीन एका मोठ्या कंपनीची भर पडल्या, ती म्हणजे अदानी. जो मॅक्सिमम कोल जो एमपीटीन येता आनी जो भायर सरता तो फक्त अदानी खातीर वता. आनी ह्या अदानीचे पार्टनर कोण हे सगळ्या जगाक खबर आसा. कालूय सांगिल्ले, परत एकदा रिपीट करता. म्हणून आज भारतीय आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक दम ना हे बंद करपा खातीर. गोंयच्या विरोधान जे आसा ते बंद करपा खातीर आज तांचा आवाज काडपाचो दम ना. घटसूच ना. कसो आसतलो? देअर बॉसीस आर पार्टनर्स विथ अदानी. दिस इज द फॅक्ट ऑफ द मॅटर. आज प्रत्येक गोंयकारान उठपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकारान जे आज भारतीय जनता पार्टीन आमच्या तोंडार काळे फासला, आमच्या तोंडार गोंयकारांच्या गोंयच्या जे सैम आसा, गोंयचे जे नेचर आसा ताच्या तोंडार जे आज भारतीय जनता पार्टी काळे फासपाक सोदता कोलाच्या निमतान, ते बंद करतले जाल्यार आज प्रत्येक गोंयकारान राजकीय स्वार्थ विसरून, राजकीय पार्टी विसरून प्रत्येकान आज एकठांय येवचे पडटले, एका प्लॅटफॉर्मार येवचे पडटले. आनी ताजे खातीर जे कोण राजकीय पक्ष आसा, जे कोण राजकारणी आसा तांचे बरोबर एकत्र येवपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसात. आज डबल ट्रॅकिंगाचो फायदो एज अ ट्युरिझम स्टेट म्हणून आमकां कांयच जायना. जी एमपीटी एक टायमार आयर्न ओर एक्सपोर्ट जाताली थंयच्यानच कोल इम्पोर्ट जावपाक लागला. आनी बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल इज अदानी. आनी ताजें जें नुकसान आसा, इट इज नॉट जस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दॅट इज हॅपनिंग. डबल ट्रॅकिंगाक लागून 2000 वयर घरां जीव वता. डबल ट्रॅकिंगाक लागून जे आमचे नेचर डिस्ट्रॉय जातले. डबल ट्रॅकिंगाक लागून जो कोळशाचें पोल्युशन आतां आसा ते डबल ट्रिपल वाडटले. ते जावचे आमी चीफ मिनिस्टराक स्टेटमेंट करता, वी वील नॉट अलाव इन्क्रीज ऑफ क्वॉन्टिटी. अरे तुज्या हातान खंय आसा? डबल ट्रॅकिंग बंद करपाचें जर तुज्या हातान ना जाल्यार कोळसो कितलो इम्पोर्ट जातलो, तूं कसो हाडयतलो? तुजे डबल इंजीन सरकार हाडटा तो कोळसो. आनी ते डबल इंजीन सरकार पार्टनर आसा अदानीक. म्हणून तुका कापास जात ना. तूं जे काळें आमकां फासला, गोंयकारांक फासला, तेच तूं आज संपूर्ण गोंयाक फासपाक सोदता. कारण तुमचे बॉसीस इनवॉल्ड आसा भितर. कितें फायदो जाता त्या ट्रॅकाचो आमकां गोंयकारांक तांणी सांगचो? ट्युरिझम वाडटले आमचे? ना. जे बर्थ यूज जाताले, ज्या जाग्यार एमपीटीन ज्या जाग्यार क्रूज हाडपाक शकताले, ते आज कोल पोल्युशनाक लागून क्रूज येवपाक सोदना. तो संकल्प उडी मारून गेला. ही इज ऑल्सो इनवॉल्ड. कारण ताजे थंय स्टिविडोरिंग चलता, ताजो थंय नॅक्सस आसा एमपीटीन, ताजी थंय दादागिरी चलता. आनी एमपीटीचो जर कोल बील सगळे बंद जायत जाल्यार हांचे हप्ते बंद जातले. पूण तोय आवाज काडना. दाजीचो आवाज तांणी बंद केला सांगून की पर्रीकार चूक आसलो म्हणून. म्हणजे हांची कापास जात पळय नव्या लिडर्सांनी सांगपाक की पर्रीकार कितें तो, ती उतरां कोणाची? पर्रीकाराची. माजी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीचो.
आज ताकाय ताणी काळ्या फासला. हांव एक ठामपणे म्हणटा की ताच्या शब्दांकय ताणें काळ्या फासला. तो माविन गुदिनो, अरे ती देवळां जी तूं धोतर घालून वता पळय देवळांनी आरती करपाक, थंय पळय जमनीर कितलो कोळसो आसा. तो कोळशाची जी डस्ट आसा पळय त्या देवळांनी कशी माखल्या ती पळयल्या तुवें. थंय कॉपेलां आसा, तांच्या कॉपेलांनी ती पळयल्या तुवें. लोकांच्या घरान केन्ना गेला तूं, जे ट्रॅकाच्या आसपास रावता तांची घरां मोडटलीं, तांकां त्रास जातले. हाचे तुमकां भारतीय जनता पार्टीन तुमी आज घुसल्या. डबल ट्रॅकिंग जाय कित्या खातीर जाय? गोंयकार नाका म्हणटा. त्रास जे कोंकण रेल्वे आसा, कोंकण रेल्वे यूज करता एज पॅसेंजर्स. आमकां गरज ना डबल ट्रॅकाची. डबल ट्रॅकिंग ऑफ ट्रेन इज ओनली विथ एन इंटेन्शन ऑफ ब्रिंगींग इन मोर कोल. चीफ मिनिस्टरान कितलेय सांगू, ताका ना अधिकार आसा ना ताका कापासदार आसा ते बंद करपाची. सो जशें पयलीं आमकां सांगिल्लें डबल ट्रॅकिंग जावची ना म्हणून पर्रीकरान सांगिल्लें, आज ह्या चीफ मिनिस्टरान जर आज आमच्या बरोबर गोंयकारा बरोबर रोबर रावत जाल्यार डबल ट्रॅकिंग जावची ना. पण कापासदार आसा, एक्विजिशन स्टार्ट जाला. अशेंच एमपीटीची परिस्थिती जातली, अशीच कोलाची परिस्थिती जातली. आनी जे आज आमच्या तोंडाक आमी कोळसो फासला, जो आज गोंयकारांच्या नशिबाचेर तोंडाचेर आनी जे काळें फासला, ते जर बंद जातले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान, नॉट जस्ट वास्को किंवा ज्या जाग्यांतल्यान ट्रेन आमी म्हणटा स्टेशन आसा तशी, आज गोंयच्या प्रत्येक वाठारांतल्यान ट्रेन वता. ती ट्रेन डबल ट्रॅकिंग करपाक जाय म्हणून कुळे आनी जे दूधसागर जे आसा ते निसर्गरम्य जे आमचे परिसर आसा, जे आमचे थंयचे जे एनिमल्स आसा, जे वाघ आसा, जे बिबटे आसा, ते ऑलरेडी हांवें पयरूय म्हणिल्ले गांवांत येवपाक लागल्या. बीजेपीचे बिबटे न्ही, ते जंगलातले बिबटे, ते गांवांत येवपाक लागल्या. ते खंय वतले जेन्ना हे नेचर डिस्ट्रॉय जातले? ह्या प्रश्नाची उत्तरां आमकां भारतीय जनता पार्टीन फटींगपणां आनीक करच्या पयलीं दिवची पडटलीं आनी सांगचें पडटलें की हे बंद करता म्हणून. नाजाल्यार वेळ आयिल्लो आसा प्रत्येक गोंयकारान पेटून उठपाचो. हांव मागता आमचे बाब संदेशक की तांणी आपले जे पॉयंट्स आसा ते मांडचे. गेली कितलींशीं वर्सां गोंयचे जे एनवायरमेंटलिस्ट आसात, जे सोशल एक्टिविस्ट आसात, हे ताळो फोडून गोंयकाराक आनी ह्या सरकाराक सांगत आसा की जे डबल ट्रॅकिंग चल्लां ते डबल ट्रॅकिंग जे आसा ते फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर म्हणून. हाजें कन्फर्मेशन आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय दिलें. इतलो तेंप आमचो सरकार सांगतालो, आमचे मुख्यमंत्री सांगताले, भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी जे लिडर आसा ते सांगताले की हे डबल ट्रॅकिंग जे जाता ते कोल ट्रान्सपोर्टेशनाक ना म्हणून. पण आज क्लियर कट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान इंटिमेशन आयलें की हे फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर. जेन्ना आतां कमी प्रमाणात कोल हँडल जातात, त्याच कमी प्रमाणांतल्यान जे लुकसाण मार्मागुआ, वास्को, कांसावली, कोर्तालीम ह्या गांवांनी मागीर मुखार सावड्डे, सांगे गांवचे जातात, ते एनवायरमेंटाचे जाता. तातूंत जर हे कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडलें, कोल हँडलिंग वाडलें, जाल्यार गोंयकाराच्या आयुश्यान काळोख पसरपाक टायम लागचो ना. हे गोंय काळें जावपाक, जे निळे पाचवे हिरवे गोंय जे आसा ते काळें जावपाक टायम लागचे ना. हाचो म्हाका दिसता खंय तरी ह्या सरकाराक विसर पडला. ह्या सरकाराक पयशाचो जो पयसो ह्या अदानी जावं तांच्या बॉसिसां कडल्यान येता, त्या पयशा फाटल्यान गोंयकाराचे दुख्ख, गोंयकाराची व्यथा हे सरकार विसरला अशें खंय तरी आज दिसपाक लागला. म्हणजे गोंयकाराचें आयुश्य, गोंयकाराचें लायफ, गोंयकाराचें हेल्थ, गोंयकाराचे बाकी सगळ्यो ज्यो गोष्टी आसा त्यो विसरून फक्त कोल ट्रान्सपोर्टेशना खातीर हे डबल ट्रॅकिंग करप आनी गोंयकाराचो विरोध दावलोवन करप. म्हणजे प्रत्येक जो मनीस कन्सर्न आहा आनी जो बाकीचो एक्टिविस्ट आहा जाका गोंया बद्दल पडला, गोंयच्या सैमा बद्दल पडलेले आसा, तो मनीस जेन्ना इतली वर्सां गेली 6-7 वर्सां आनी तातूंत म्हाका दिसता जे बोवाळ घालताले तातूंत खुबशे आतांचे सत्तेन आशिल्ले लोक, जावं तो संकल्प, जावं तो दिगंबर बाब, जावं बाकीचे आशिल्ले ते लोकूय आशिल्ले, अलेक्स रेजिनाल्डी आशिल्लो, हे लोक बोवाळ मारून सांगताले की हो कोल ट्रान्सपोर्टेशन बंद करपाक जाय. ह्या कोल ट्रान्सपोर्टेशनांतल्यान गोंयचे निसर्ग काबार जातलो, गोंयकार काबार जातलो. अशा वेळार आज ते सत्तेन बसलेले आसा आनी ते ओगी आसात.
आणि त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी मेजर हॅम्पर जाता मार्मागोवा वास्को तातूंतलो MLA बाब दाजी साळकार येवन सांगता की हे फक्त कॉस्टा खातीर आमचो गेल्लो डिफेन्स मिनिस्टर सांगतालो की हे नाका म्हणून कॉस्टा खातीर सांगनाशिल्लो. आमी खंयच्याय पार्टीचे मनीस असो आमचे आदले जो CM आशिल्लो आमचो जो डिफेन्स मिनिस्टर जावन गेलो ताच्या बद्दल प्रत्येकाक आदर आसा. ताचे विजन जे आशिल्लें गोंया बद्दल ताचे बद्दल आमकां आदर आसा आनी त्या विजनांतल्यान ताणें सांगिल्लें की आपूण केन्नाच ह्या गोंयांत डबल ट्रॅकिंग जावपाक दिवपाना, आपूण कोल हँडलिंग जाता तितलें कमी करतलो. हे ताचें शेवटचें उतर आशिल्लें. तें शेवटचें उतर सुद्दां आज ही BJP विसरून सरळ सरळ सांगपाक सोदता की हें कोल हँडलिंग जातलें. CM जरी सांगता तोंडान उगडून तोंडान सांगता पण फाटली उतर आमकां समजता कित्याक होच CM हेच सरकार आमकां सांगताले की डबल ट्रॅकिंग इज नॉट फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन. मागीर आज कित्याक सेंट्रल गव्हर्नमेंट कन्फर्म करता की इट इज फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन आनी हे सरकार तोंड घेवन सांगता ना कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडपाक दिवपाना म्हणून. कसले सरकार घेवन चल्लात तुमी? म्हणजे गोंयकाराच्या खंयच्याच हिताची तुमकां आज पडलेलें ना. फक्त तुमची जी बॉल्सां तुमची पोटां जी भरतात ताच्याच खातीर तुमी हें काम करपाक पळयता. टेक्निकली उलोवपा सारखे खूब गोश्टी आसात. 75% काम डबल ट्रॅकिंगाचे काबार जाल्ले आसात. बाकीचे उरला 64 किलोमीटर उरला. पण हे सुद्दां ज्या जाग्यांतल्यान पास जाता त्या जाग्यांतल्यान आमचे वायल्ड लायफ कितले एंडेंजर जातले, आमच्या वायल्ड लायफाची कितली हानी जातली, झाडांची कितली, सैमाची कितली हानी जातली हाजो प्रत्येकाचो विचार जावन गोंय आज म्हाका दिसता ह्या दाजीन एक विचार करचो पडटलो. हांव वास्कोकार, हांव म्हजो भुरगेपण तशेंच म्हजें एंटायर एज्युकेशन वास्कोंतल्यान जालें आनी म्हाका खबर आसा की वास्कोची इकॉनॉमी कितें आशिल्ली. आज ती इकॉनॉमी जर पाड पडला जाल्यार ती ताका सर्वा एकच गोष्ट रिस्पॉन्सिबल आहा अँड दॅट इज कोल. वास्कोची इकॉनॉमी तुम्ही पळयात गेली 10 वर्सां पयलीं पळया आनी ही 10 वर्सां पळयात. एंटायर बिझनेसीस एंटायर थिंग इज हॅम्पर्ड ओनली बिकॉज ऑफ कोल. आणि ताजोच MLA उठून सांगता की कोल हँडलिंगाचो आमकां त्रास जावपाना, कोल हँडलिंग डबल ट्रॅकिंग जे जाताले ते फक्त कॉस्टा खातीर मान्य परिकरान नाका म्हणिल्ले म्हणून. खंयची म्हणजे कितें फक्त बूट पॉलिशिंग बूट लिकींग करपाचें काम करून जर तुम्ही आपली सत्ता सांबाळपाक सोदता, आपले आमदारकी सांबाळपाक सोदता जाल्यार तुम्ही आमदार न्ही. वास्कोकारांक तुवें न्याय दिवपाक जाय. आमदार जो BJPन गेलो संकल्प आमोणकर त्यांनी आज मार्मगांवकारांक न्याय दिवपाक जाय. तू जेन्ना ऑपोजिशनात आशिल्लो तेन्ना तू सांगतालो की हो कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक जायना, ताच्या खातीर तू रस्त्यार देविल्लो. दिगंबर कामतीन आज रस्त्यार परत देवपाक जाय, संकल्पान रस्त्यार देवपाक जाय आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज रस्त्यार देवपाक जाय. जर हे कोल हँडलिंग जर जालें जर गोंयचो सर्वनाश निश्चित आसा तो जर थांबोवपाक जाय प्रत्येक गोंयकारान आज रस्त्यार देवपाक पडटलें. आनी आपलो जशें आमच्या अध्यक्षान सांगला राजकीय जो एफिलिएशन आसा ते सगळे सोडून आपूण एक गोंयकार, हे गोंयचे सैम, हे गोंयकारपण, हे गोंय जर सांबाळटलो जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान आज देवपाक जाय. आनी हो लढो पॉवरफुल लढो कोला अगेन्स्ट आमी लढचो पडटलो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एका टायमार so there was a time when MPT used to be one of the biggest employer. More than 2,000 people used to work in MPT at one time. It was an employment generator. कितलेशे लोक कामाक आशिल्ले, directly indirectly they कामाक आशिल्ले and they were employed because of iron ore and other products which were there. As पहिले जाल्यार MPT and hardly 500-600 people are there. They have privatized everything. And privatized केला. What is the benefit that people of Vasco have got or Mormugao have got? They have got no benefit at all. थोडे लोक selected लोक आहा तेंका ते थोडे they are benefiting. Majority of the people तेंका लॉस जाता. आज ते जे धंदेकार आसा सादे धंदेकाराक विचारा तेंका धंदोच ना. They don't have business in Vasco. तेंका टुरिस्ट येना. टुरिस्ट देवता थंय रेल्वे स्टेशनार देवता, पोर्टार देवता, हांगा एअरपोर्टार देवता आनी डायरेक्ट ते नॉर्थ गोवा चल्ले.
because there is nothing in Vasco to attract the tourists. कांयच develop जावंक ना. There is no road map for tourists to come. Tourist रावतलो कित्याक? तो beach side वयता. So local वास्कोकाराक कसलो business, कसलो धंदो, कसलो benefit जाता? As whatever is the plan is to increase coal. The plan for all this is to ensure that coal is increased in a systematic way. Full lane tumhi gela, everything if you see, the end result, jetties are being made all over Goa. Why jetties are required? They are making the jetties to facilitate coal transport and to transport from one place or the other. This will not restrict only to Vasco. This will be all over Goa. This entire coal menace is going to be spread all over. In a tourism state like Goa, where tourists are our backbone, you all are bringing a dirty commodity which is kicked out by other states. Every state where the coal had tried to be brought, people have kicked them out. And आम्ही त्यांका welcome करता, खंयच्या तोंडान welcome करता. Ours is a tourism state. Tourism state and तुम्ही कोळसो हाडटा, so that tourists get to smell that dirty coal. And they get sick. No tourist comes. As cruise berth they are talking about. Cruise berth म्हणता जाल्यार as cruise berth, will a cruise international tourist come in a place which is filled with coal powder, where coal dust is floating on their face? So many cruise berths the people have cancelled their thing. Their route on is cancelled because they would have loved Goa to be one of the routes. आता आमच्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री इतले फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स वी आर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स हॅड डिमांडेड अ बर्थ इन MPT. एंटायर ट्रान्झॅक्शन वॉज हॅपनिंग रिगार्डिंग फार्मास्युटिकल बर्थ. सडनली चेंज जालो, कोल केलो तो फार्मास्युटिकल बर्थ. Today there is only coal handling happening all over. Because of coal, pharmaceutical can never come where coal is there. इतलो व्हडलो इंडस्ट्री आमचे फार्मसी, they are going all the way to Maharashtra and other ports to send their pharmaceutical products to other countries. Businessmen are not getting any benefit. आमचे जे बिझनेसमॅन आहात थंय वास्को, तांकां बिझनेसूच ना, कित्याक टुरिस्ट ना. आनी जर तूं क्रूज इफ यू आर अट्रॅक्टिंग क्रूज टर्मिनल, जे दीस क्रूज टर्मिनल वास्को येता त्या दीस ते धंदेकार सामके हॅप्पी जाता की येले म्हणून धंदेकार. टॅक्सीवाले हॅप्पी, vendors are happy, vegetable shops are happy, fruit shops are happy, everyone gets business. We have to look at sustainable development and tourism. As Sagarmala म्हणून एक project plan केला यांच्यानी, as per which the government is going Sagarmala 1, phase 2, phase 3, phase 4, 5 million tons, 10 million tons, 45 million tons is their end target. 45 million tons, metric tons. This is their target. त्या भाषेन तुम्ही टार्गेट केला, प्लॅन केला, रिपोर्ट केला, saying that we will increase the tourism of Vasco from 5,000 to 10,000 to 20,000. What is the time limit? What are the infrastructure required? Where is that? Murmugaon, any other place, Kortalim, we have heritage houses in Kansavlim, Kortalim, which are going to be broken because of this double tracking. 200-300 वर्षाचे घरा तुम्ही मोडटा. You are destroying your heritage, you are destroying your culture. People's houses are being, people are forced to come on the street, they are fighting, they are standing in front of bulldozers. Whom are we protecting? A company against a private people? Your Goans? Goans' interest should be paramount. Like Mr. Parikar was thinking about Goans when he told them, center, nothing doing, we are not getting double tracking here. It is not here required. But that should have been done. Today, why can't the government stop them? I like to tell you all that today, during UPA, SEZ was a project which was put all over India. SEZ all over India came except Goa because the people protested and stopped the SEZ. Government during that time was forced to stop आणि त्यांच्यानी withdraw केलो, denotify केलो SEZ. All the SEZs in Goa were denotified. So people's power is important and don't mess with the people's power. आयज हांव लोकांक म्हणटा तुम्ही जागे जायात and you all show your protest. You all have to protest this because otherwise this project will go ahead.
आमचे जे लोक आसा जे जनरल पब्लीक आसा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय आमकां एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाय एक लॉंग टर्म डेव्हलपमेंट जाय एक 20 वर्सांचो प्लॅन करा वेअर टुरिझम इज आवर बॅकबोन आमचे इतले तरणाटे भुरगे आसा ते अनएम्प्लॉयड आसा तांकां जॉब्साचे काय प्लॅनिंगूच ना आयज वास्को इतले भुरगे आसा ते तांकां एम्प्लॉयमेंट ना एवरीवन कॅनॉट बी इन गव्हर्मेंट जॉब वी अंडरस्टँड दॅट सिच्युएशन बट शिकलेले भुरगे बेकार आसा शिकलेले भुरगे तांकां we don't have to create good jobs for them. Government has no plan for that. We should ensure that whatever the Goans' interest should be taken paramount interest, and we have to ensure that this plan of increasing this coal to 45 million metric tons should stop today. प्रश्न Legacy of Parrikar is not diminishing, it is destroyed by Bharatiya Janata Party completely. Not just now, in every aspect of it. Every aspect जे तांणी देख दिल्ली अटल बिहारी वाजपेयी हे जे मुरली मनोहर जोशी मुंडे हे जे लिडर आशिल्ले तांणी जे क्रिएट केल्ले भारतीय जनता पार्टी आनी आयची भारतीय जनता पार्टी जमीन आसमानाचो फरक आसा भितर गोंयान जी भारतीय जनता पार्टी जी 15 वर्सां पयलीं जे पर्रीकर म्हणटालो ती भारतीय जनता पार्टी आनी आयची भारतीय जनता पार्टी हातूंतलो फरक तुका खंयच्याय भक्ताकूय विचारल्यार सांगतलो भारतीय जनता पार्टीचो जो व्हॉलंटियर तोय तुका हीच गजाल सांगतलो सो लेगसी ऑफ Parrikar, that legacy has been already wiped off and corruption has taken over this government to an extent that it cannot be saved unless this government goes out of power. So today only driving force जो आसा भारतीय जनता पार्टीचो गोंयान कितें करपा खातीर जाल्यार म्हाका कितें मेळटलें हो विशय धरून सो हांगा कितें मेळटा आसतलें ना जाल्यार आज जर डबल ट्रॅकिंग गोंयकार नाका म्हणटाले कित्याक हो प्रोजेक्ट आमकां जाय गोंयकार म्हणटा आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका कोंकण रेल्वे जे आसा इट इज इनफ फॉर अस हाजे भायर आमकां कांय नाका म्हणून वाय इज गव्हर्मेंट फोर्सिंग दीस प्रोजेक्ट ऑन गोवा गोंयान नाका म्हणटा जाल्यार सरकारान गोंयकारांचे जे विचार आसा ते लक्षांत घेवपाक जाय 2027 जे इलेक्शन आसा हांकां एक गरज लक्षांत दवरपाक जाय आज तुमी गोंयकारांक जो टेकन फॉर ग्रांटेड केला पळय न्ही this government is going to be taught a lesson by this same electorate one day and that is not far so legacy is over there is no doubt of any legacy being kept besides that Goa काबार करपाक उठले आज गोंय काबार करपाक उठले हो सरकार लँड कन्वर्जन आसूं हे डबल ट्रॅकिंग आसूं की आनी प्रोजेक्ट आसूं ऑल प्रोजेक्ट्स आर नॉट इनफ फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आज जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जावंक जाय आसलें ते जायना बऱ्यो इंडस्ट्री जायना जशें सुनील बाबान सांगला अनएम्प्लॉयमेंट इज एट इट्स पीक गोवा इज पीक 25% अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 25% ऑफ यूथ ऑफ गोवा इज अनएम्प्लॉयड तुवें ते सादे एक पर्टिक्युलरली सुपर स्पेशलायज नर्सीच्या हातून पळयल्ले 2000 मागीर ताजें कितें जालें तें सरकाराकूच खबर कित्याक त्या दिसा मागीर लोक नर्सी गायबूय जाल्यो त्यो एक सादो 945 पोस्ट ऑर 745 पोस्ट ऑफ MTS स्टाफ हाका 40,000 एप्लिकेशनां येता 15,000च्या पगारार हातल्यान सरकाराक लज दिसपाक जाय ह्या गोष्टीची पण इन्स्टेड ऑफ गेटिंग सम सस्टेनेबल प्रोजेक्ट वीच वील क्रिएट एन एम्प्लॉयमेंट इन गोवा अरे ते कितें तरी 4 उतरां पाठ केल्ली आसा ताणें चीफ मिनिस्टरान ती तो म्हणटा कितें ती याद जायना म्हाका ती कितें तें बरें कितें तें अंत्योदय न्यायोदय कसले दय करता तो अरे दया कर गोंयचेर बंद कर ते करता पळय ते बंद कर दॅट इज बेटर फॉर गोवा ते तुमचे ते सर्वोदय अंत्योदय मरणोदय केला आमच्या गोंयची परिस्थिती करून सोडल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे सगळें बंद करपाक जाय येस This must be when he was chief minister because I think defense minister जावच्या पयलीं 13-14 UPA government as far as I know तो ताणेय केल्लो आनी बाबुशानूय केल्लो सी इफ ही वॉज सिरियस आज भारतीय जनता पार्टी हो प्रोजेक्ट गोंयान येवपाक दिवचे नाशिल्ले आज 100 दिसांनी कसिनो बंद करपी म्हणून सांगपी बाबुशाची उतरात सुटना ती हरशी म्हणून सुटनाशिल्ली ती आता भारतीय जनता पार्टीन बंदूच करून दवरल्या कारण टुडे आय थिंक द कसिनो इज द ओनली इंडस्ट्री विच इज मेकिंग दिस गव्हर्मेंट सर्वाइव probably and that is why they don't want to stop it it's a fact
सगळे काय ना, ही सगळी बोलाच्यो बाता. आज सरकाराची परिस्थिती अशी आसा की ज्या वेळार इट पॉलिटिक्स ऑफ कन्व्हिनियन्स. आय थिंक पर्रीकर probably was also playing politics of convenience at that point of time, and that is what they have realized, that let us also play politics of convenience at this stage. So I think this politics of convenience is not good for the state of Goa and Goans. गोंयकार जो आमचो आसा, गोंयकाराचो विचार सरकार करना. म्हाका दिसता त्या वेळार करनाशिल्ले भारतीय जनता पार्टी, आनी आजूय ते करना. पण then they talk about Parrikar's legacy when it comes to asking for votes. If that legacy is to be believed, if his words are to be believed, what he said was a gospel truth, then it should be said that we don't want this double tracking. कित्याक सरकार आज why is chief minister giving statements? कालच्यान 4 स्टेटमेंट आयले मरे. आता परत स्टेटमेंट दिला की आम्ही क्वांटिटी वाडोवंक दिवपी. तुका कापास जातूच ना. You have no powers also. How will you stop MPT? It is not under your control. How will you stop central government from importing coal? Is it under your control? Is Adani under your control? अरे अदानी तुका चेंज करतलो, दुसरो चीफ मिनिस्टर करतलो. हे तू ओगी करत जाल्यार कापास जातूच ना जाल्यार हें करपाची. इट्स अ फॅक्ट. Because that's how Adani is controlling this government and this nation today. Airport विकले, सगळे विकले, and don't be surprised if Marmaga Ports Authority becomes Adani Port very soon. It's on its way. प्रायव्हेटायझेशन जाला. 2000 जे एम्प्लॉई आशिल्ले ते 500 पावले. आमकांय मेळूंक आयले काय एम्प्लॉई. तांकां प्रमोशनाकूय तांकां फाटीं दवरल्या आनी तांकां भायले कोणाक हाडून प्रमोट केला थंय तांणी. दीस इज अ फॅक्ट. आज गोंयकार प्रत्येक गोष्टीर फाटीं पडला. आनी दीस डबल ट्रॅकिंग इज अ स्ट्रेट परपेंडिक्युलर कट through the veins of Goa, according to me. SEZ absolutely. SEZ when the Congress government and गोंयभर लोक उठले आणि त्यांना ते डिनोटिफाय केले. ते प्रमाणे तेन्नाचे जे एजिटेशन आता जायना. एजिटेशन आता तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तितले फक्त उगी रावतले काय गांवांत वचून अवेअरनेस करतले कोला बद्दल. आम्ही ऑलरेडी सुरवात केल्या. आम्ही तुमी जो म्हणला पळय, म्हाका दिसता पयलो जो प्रोटेस्ट जाल्लो संदेश इज हियर. संदेशाचेर अजून केस चलता. मडगांव कोर्टान 2 केसी चलता. वेन्झी वेगस आमचो रस्त्यार राहिलो ताचेरूय केसी चलता. सेसील बाय आमचे आसा ताचेर केसी. आनी अशे आमचे कितलेशेच जे व्हॉलंटियर आसा तांचेर सरकारान केसी घाल्या ह्या आंदोलनान. आतां वेळ आयिल्लो आसा की आनीक 10 केसी घालच्यो आमचेर. पण आमी वील हॅव टू गेट डावन ऑन द ग्राउंड. त्या वेळाच्या विरोधकांची एक गजाली बरी आसताली अशें दिसता म्हाका की विरोधक हे विरोधक आसताले. आज परिस्थिती अशी आसा की आमच्या मदले कांय विरोधक जे आसा ते विरोधक फक्त नांवापुरते उरले आनी खंय ना खंय तरी देर इज सम अलायन्स विथ द गव्हर्मेंट. दॅट इज वॉट इज ऑल्सो हार्मफूल दिस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. सो जे आमी एज विरोधक म्हणून सरकारा विरुद्ध जे करचे पडटले ते प्रत्येक गोष्ट करपाक आमी आज तयार आसा. आमी ऑलरेडी आज सकाळी जेन्ना कॉल आमचो जाला त्या वेळार आमच्या लिडर्सांक आमी सांगला की हो विशय घेवचो पडटलो. विशयार भायर सरचे पडटले. जे आमचो MLA आसा वेन्झीन कालूय स्टेटमेंट केला. वेन्झी वील टेक अप दीस इश्यू. ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीकूय लागता ते. पण ताज्या भायर ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जे एक वेळार ह्या विशयाचेर बॉब मारताले इन्क्लुडींग संकल्प आमोणकर. आज यू कॅनॉट मूग घेवन गप्प बसपाचें म्हणूंक शकना. संकल्प हॅज टू work and say that he was wrong that time or he is right now, or just because he is eating BJP's moog that doesn't mean that he can keep quiet. ताणी सांगला मरे तो गुंडा म्हणून, स्वयं घोषित गुंडा म्हणतो. So this is time he has to show his gundaism and come out on streets and be a gunda against the government and say म्हाका हे नाका कारण म्हज्या लोकांक हे नाका. त्या वेळार तो सांगतालो. आज लोक बदलले काय तो बदलला हांव सांगूंक शकना तुका. पण जे आमदार आज उडयो मारून गेल्या तुमची कापास जाता जाल्यार सांगा मरे सरकाराक तुमचो सरकार आसा की हे आमकां नाका हें बंद करा म्हणून. बट एज ऑपोजिशन आमी जे कितें करचें पडटलें तें करतले. तातूंत आय जस्ट एड वन थिंग. जर जितले ऑपोजिशन पार्टीज आसा जितले विरोधक आसा आमी वी वील अप्रोच देम. वी वील गो टू देम अँड टेल देम दॅट दीस इश्यू वी नीड टू टेक कलेक्टिवली. बिकॉज गोंयकार म्हणून हो प्रश्न घेवपाक जाय आनी हो गोंयकारांनी टोटली एकट्यान येवनूच घेवपाक जाय आनी ताज्या खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. Can railways lay track in the wildlife? No. Or can they go ahead? See, I'll tell you. एक गजाल म्हाका सांगणशी दिसता. हांव एकदां रातचे आमी काणकोणान कॅम्पेना टायमार रावपाक गेल्ले तेन्ना अशेंच विचार केलो की काणकोण खोतीगांवच्या नेत्रावळी सँक्च्युरीन वचचें पळया तरी म्हणून गोंयचें सैम. तुका म्हाका एक गजाल सांगून दिसता की त्या वेळार रातच्या 12:30 जाले आसतली. आमी एका जाग्यार राविल्ले धबधबो पळोवपाक म्हणून आमच्या समोरच्यान पट्टेरी वाग गेलो. हे आतां खंय घडले खोतीगांवच्या नेत्रावती वचन म्हज्या समोर आमच्या समोर गाडये पडले.
सिमिलर तियारी आसूं तूं चोरला आसूं ह्या सगळ्या जाग्यांचेर पट्टेरी वाघ दिसल्यात. ह्यो सँच्युरी आज जर टायगर रिझर्व म्हणून जाय जाल्यार गोंयचे म्हादयचो विशयूच न्ही जाल्यार हे जे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आसा पळय ते सगळें बंद जाता. कारण नो डेव्हलपमेंट इज अलाउड वेन इट इज डिक्लेअर्ड एज टायगर रिझर्व. वाय इज गव्हर्मेंट शायिंग अवे? कोणाचे थंय हित गुंतला? सरकाराचे कांय मंत्री आसा, कांय आमदार आसा जांचे जागे आसा ह्या प्रत्येक जाग्याचे. काणकोणच्या पोतान चोरलाचे घाट म्हणल्यार जाल्यार हांणी ते दोंगर विकते घेतल्या, वाळपय सगळ्याक विकते घेतल्या आनी हांचो हित भितर गुंतला. ताका लागून ते करना. मेजरली जो वेस्टर्न घाट आसा इट्स अ प्रोटेक्टेड सायट, इट्स अ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट आनी इट नीड्स दॅट प्रोटेक्शन. जेन्ना कसलोय प्रोजेक्ट आसूं तो सरकाराचो आसूं नाल्यार कोणाचो आसूं ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवचेच पडटले. आज डबल इंजीन सरकार आसा म्हणून हे मॅनेज करतले. अदरवायज इमॅजीन कटिंग थ्रू वेस्टर्न घाट्स. दूधसागरच्या ट्रॅकाक जेन्ना आमी वता तेन्ना थंयचे जे नेचर आसा ते जर पळयत जाल्यार आज ह्या गोष्टीचे दुख्ख जातले की हे करतलो जाल्यार दोंगर कापचे पडटले. दोंगर अशे तरेन कापचे पडटले दॅट इन्क्लुडींग you can explain. No, it is see everything is possible with this government. चोरपाक जाय जाल्यार सगळ्यो गजाली पॉसिबल आहा तांकां आनी न बंद करपाक जाल्यार they have all the capacity but they don't want to do it. Interest of Goa is not in forefront today. Nature of Goa is getting destroyed. Lifeline of Goa has been sold already and compromised. तातल्या भितर आतां उरला ते दोंगरूय सोंपोवपाक उठले. सो हे दोंगर जर सोंपले जाल्यार गोंयान उरतलें कितें रे? सो आमकां दुसरो एकूच ऑप्शन मागीर खानापूर बी सगळ्यांनी एक प्लॉट घेवपाचो. ते बी बेळगांवकार आमकां घेता जाल्यार नाल्यार आमकां सगळ्यांक आतां पालेकर आसा तो खानापूरकार धरचो पडटलो. एक्झॅक्टली. हय, परमिशन इज सेट असाइड. सो तामनाराकूय तोच इश्यू आयिल्लो वेन दे टॉक्ड अबाउट तामनार. सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज दॅट दे वील बी फेसिंग देर. बट हे हांगाच्यान सुरू करता वास्कोच्यान. सो वेर दे आर नॉट गोइंग टू हॅव रेजिस्टन्स कशें येवचें ना म्हणजे की ज्या जाग्यार लोकांचो आवाज बंद करूंक शकता दादागिरीन थंयच्यान ते सुरू करता. इट मे स्टँड इन द मेन टायम समबडी वील एंड अप मेकिंग मनी अप टील देर डबल ट्रॅकिंग करून. सो ह्यो ज्यो गजाली आसा त्यो तुका कळटा तितलोच म्हाका कळटा आनी म्हाका दिसता हे गोंयकारांक कळपाक जाय. आनी जर कळूनय जर गोंयकार आपल्या कनाडी म्हणूंक शकता, इफ गोंयकार थिंक्स दॅट हे सगळ्याचो म्हाका इफेक्ट जावचो ना जाल्यार एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारान एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की इट इज युअर फ्युचर. आज तू भारतीय जनता पार्टीचो व्हॉलेंटियर आसलो म्हणून तुका जेवण खाण लागतात, तुका नेचर लागता, तुका उदकूय लागताच. पूण हाजे इफेक्ट जे आसा ते म्हजेर जाता तितले तुजेर जातले हे लक्षांत दवरपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारान लक्षांत दवरपाक जाय इन्क्लुडींग भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. आनी एक गजाल प्रामुख्यान नोट करपा सारखी आसा. दीस एंटायर मार्मागोवा तालुका इज दे हॅव बीजेपी MLAs दम नाशिल्लो. आनी बीजेपी MLA म्हणजे जो लोकांनी बीजेपीच्या MLAचेर विश्वास दाखयलो तांकां निवडून हाडलो ताचे कदाचित म्हाका दिसता हे रिवॉर्ड. मार्मागोवाच्या एंटायर तालुकाच्या लोकांक सरकार हो रिवॉर्ड दिता. कोल ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवन हो रिवॉर्ड दिवपाक सोदता की तांच्यांनी तांकां वोट मारिल्लो म्हणून. From Vasco up to where they can take double track? From Vasco it is up to where they can. अप टू कोळ्या पर्यंत वतले. कोळ्या पर्यंत वतले आनी कोळ्या मागीर अप करतले कोल. तांचेच आमदार आसा लोकांक विकतले. पण गोवा फाउंडेशनान एक लास्ट टाइम when they were reading this and that CEC report and they म्हणले unless you don't get a complete approval through the forest you cannot start any. No, but why are they rushing? That is what is the rush? So that means they now know that we will manage that also. Sir, double engine, triple engine ते काय? This double and triple engine all out to destroy. म्हणजे म्हाका दिसता अशी परिस्थिती आल्या गोंयकारांच्या वयल्यान हेर उडवल्या ही परिस्थिती आनी कांय ना. ताचे वेगळे आनी विचार करपा सारकें ना, उलोवपाचें ना. गोवा इज बीन डिस्ट्रॉयड एंड वी नीड टू रियलायज इट फास्टर. वी रियलायज इट इज बेटर फॉर अस. नाजाल्यार हे विकून आमकां गोंयाक अर्दे खालाच उरला ना ते आमच्या तोंडाक काळें करून हे बाकीचे काबार करून उडयतले गोंय. देव बरें. थँक्यू.